प्यारे बच्चों, आज हम छठी जमात साइंस की किताब से रोशनी और साया इस सबक का मुतालिया करेंगे। प्यारे बच्चों, क्या गहरी तारीकी या गहरे अंधेरे में हमें कुछ नजर आता है? नहीं ना। इसी तरह से अतराफ की चीजें हमें किस वजह से नजर आती हैं? रोशनी की वजह से। प्यारे बच्चों, जिन चीजों या अशिया से रोशनी खारिज होती है वो बजाते खुद रोशनी का मंबा होती हैं। उन्हें रोशन शय या चीज कहते हैं। ये अशिया जितनी मिकदार में रोशनी देती हैं उस लिहाज से रोशनी की शिद्दत होती है। मसलन टॉर्च के जरिए मिलने वाली रोशनी मोमबत्ती से हासिल होने वाली रोशनी की बनिस्बत ज्यादा तेज होती है। जो चीजें या अशिया रोशनी का मंबा नहीं, उन्हें गैर रोशन शय या चीज कहते हैं। इंसान की बनाई हुई कुछ चीजें रोशनी देती हैं, उन्हें रोशनी का मसनूई मंबा कहते हैं। तो बच्चों, सूरज रोशनी का सबसे अहम कुदरती मंबा है। रात में नजर आने वाले सितारे, जुगनू, एंगलर फिश, हनी मशरूम भी रोशनी के कुदरती मंबा हैं। आइए बच्चों, अब हम रोशनी की अशात की मालूमात हासिल करते हैं। बच्चों, कई बार दोपहर के वक्त आपने खिड़की या दरवाजे के शिगाफ यानी सुराख या छत के छोटे छोटे सुराखों से अंदर आने वाली रोशनी की शुआएं देखी होंगी। रोशनी की शुआएं जब शिगाफ या छत के छोटे छोटे सुराखों से जमीन की जानिब आती हैं तो उनके रास्ते में मौजूद गर्द के जर्रात हमें वाज़े तौर पर नजर आते हैं। उन जर्रात की वजह ही से हमें रोशनी का रास्ता मालूम होता है। इससे वाज़े होता है कि रोशनी सीधी लकीर में सफर करती है। इसे हम इस तजुर्बे की मदद से भी समझ सकते हैं। बच्चों, मकवे की 3 दफ्तियां लीजिए, उनके बीचों बीच मोटी सुई या सुए के जरिए सुराख कीजिए। तस्वीर में बताए हुए तरीके के मुताबिक उन तीनों दफ्तियों को इस तरह तरतीब दीजिए कि उनके सुराख एक सीध में रहें। दफ्ती की एक जानिब एक जलती हुई मोमबत्ती खड़ी रखिए और दूसरी जानिब से मोमबत्ती की लौ को देखिए। मोमबत्ती की लौ हमें नजर आती है क्योंकि रोशनी खते मुस्तकीम यानी एक सीध में सफर करती है। अब कोई भी एक दफ्ती किसी कदर हटाइए। अब हमें मोमबत्ती की लौ नजर नहीं आती क्योंकि एक दफ्ती किसी कदर हटाने की वजह से रोशनी का खते मुस्तकीम का रास्ता मुनक़ते हो जाता है। इस बात को समझने के लिए हम दूसरा तजुर्बा करेंगे। तस्वीर में दिखाई हुई नली की तरह एक सीधी लेकिन आसानी से मुड़ने वाली नली लीजिए। स्टैंड पर जलती हुई मोमबत्ती रखिए और नली में से उसे देखिए। बाद में नली को मोड़कर मोमबत्ती की जानिब देखिए। क्या नजर आता है बच्चों? प्यारे बच्चों, सीधी नली से हमें मोमबत्ती की लौ नजर आती है, जबकि टेढ़ी नली से मोमबत्ती की लौ हमें नजर नहीं आती, जिससे साबित होता है कि रोशनी खते मुस्तकीम में सफर करती है। बच्चों, इससे हमने ये जाना कि रोशनी के सीधे रास्ते पर सफर करने को ही खते मुस्तकीम में रोशनी की अशात कहते हैं। आइए बच्चों, अब हम इनेका से नूर की मालूमात हासिल करते हैं। बच्चों, क्या कभी हमने ये सोचा कि चीजें हमें क्यों नजर आती हैं? नहीं ना। आइए मालूम करते हैं। बच्चों, मंबे नूर से शय पर पड़ने वाली रोशनी की शुआएं शय की सतह से टकराकर वापस पलटती हैं। इसे इनेका से नूर कहते हैं। मुनक्किस शुआएं हमारी आंखों तक पहुंचने पर हमें कोई शय या चीज नजर आती है। बच्चों, सितारे खुद चमकते हैं। सैयारे, ज़ैली सैयारे दूसरों की रोशनी से रोशन होते हैं। सूरज की रोशनी चांद की सतह से मुनक्किस होकर हमारी तरफ पहुंचती है, इसलिए हमें चांद नजर आता है और उस रोशनी को हम चांदनी कहते हैं।
آئیے بچوں، اب ہم ہموار آئینے میں بننے والے عکس کو سمجھتے ہیں۔ بچوں، آپ جب اپنا چہرہ آئینے میں دیکھتے ہیں تو چہرے پر سے منعکس ہونے والی شعاعیں آئینے پر پڑتی ہیں۔ وہ دوبارہ آئینے سے منعکس ہونے پر آپ کو اپنا عکس آئینے میں نظر آتا ہے۔ بچوں، کیا شیشے کی کھڑکی میں آپ کو اپنا عکس نظر آتا ہے؟ جی ہاں، لیکن یہ عکس کسی قدر غیر شفاف نظر آئے گا، جبکہ لکڑی کے تختے میں تو عکس نظر ہی نہیں آئے گا، کیونکہ بچوں، جس چیز میں روشنی کو منعکس کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے اس میں ہمارا عکس صاف نظر آتا ہے۔ اسی طرح سے بچوں، آئینے کے عکس میں اصل چیز کی بائیں اور دائیں جانب کا آپس میں تبادلہ نظر آتا ہے۔ جیسے اگر ہم ہمارا دایاں ہاتھ اوپر اٹھاتے ہیں تو آئینے میں ہمیں ہمارا بایاں ہاتھ اوپر اٹھتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی طرح سے چیز آئینے سے جتنے فاصلے پر ہوتی ہے اس کا عکس آئینے کے پیچھے اتنے ہی فاصلے پر نظر آتا ہے۔ اور اسی طرح سے چیزوں کے عکس کی جسامت چیزوں کے مساوی ہوتی ہے۔ آئیے بچوں، اب ہم شفاف، غیر شفاف اور نیم شفاف شے کی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ بچوں، جس شے سے یعنی جس چیز سے روشنی مکمل طور سے گزرتی ہے وہ شفاف شے کہلاتی ہے، یعنی اس شے سے ہمیں آر پار بالکل صاف دکھائی دیتا ہے۔ اور جس شے سے روشنی نہیں گزرتی اسے غیر شفاف شے کہتے ہیں، یعنی اس شے میں سے ہمیں دوسری طرف کی اشیاء یعنی چیزیں بالکل بھی نظر نہیں آتی۔ اور اسی طرح سے جس شے سے روشنی کی کچھ مقدار گزرتی ہے وہ نیم شفاف شے کہلاتی ہے، یعنی اس شے میں سے ہمیں دوسری طرف کی چیزیں دھندلی دکھائی دیتی ہیں۔ آئیے بچوں، اب ہم سایہ کس طرح بنتا ہے اسے دیکھتے ہیں۔ ایک ٹارچ کی روشنی دیوار پر ڈالیے۔ اب اپنے دوست کو ٹارچ اور دیوار کے درمیان کھڑا کیجیے۔ ہمیں ہمارے دوست کا سایہ دیوار پر نظر آتا ہے، کیونکہ روشنی کی شعاؤں کے راستے میں غیر شفاف شے ہو تو اس میں سے روشنی نہیں گزرتی، اس لیے شے کی دوسری جانب دیوار پر یا دوسری کسی سطح پر شے کی چھاؤں پڑتی ہے، اسے اس شے کا سایہ کہتے ہیں۔ اب اسی طرح سے بچوں، پہلے اپنے دوست کو دیوار کے قریب بھیجیے۔ اب اپنے دوست کو اپنے قریب بلائیے۔ اب ٹارچ کو اونچائی پر لے جائیے، پھر نیچے لائیے۔ اس کے بعد دوست کی بائیں اور دائیں جانب جائیے اور سائے کا مشاہدہ کیجیے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی شے میں سے جب روشنی نہیں گزرتی ہے تو اس جسم کا سایہ بنتا ہے۔ سائے کی شکل روشنی کے منبع، جسم اور پردے کے درمیان فاصلہ اور سمت پر منحصر ہوتی ہے۔ اسے تو ہم روز دیکھتے ہیں بچوں، جیسے سورج کی روشنی کے ذریعے کسی جسم کا سایہ صبح اور شام میں لمبا ہوتا ہے اور دوپہر میں چھوٹا ہوتا ہے۔ راستے سے چلتے ہوئے درختوں کا مشاہدہ کریں تو یہ تبدیلی ہمیں آسانی سے سمجھ میں آتی ہے۔ سائے میں ہونے والی تبدیلی روشنی کے منبع، جسم اور سایہ کے درمیان فاصلے پر منحصر ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، کیا آپ کو پتا ہے برطانیہ کے سائنسداں سر آئزک نیوٹن نے ایک کرس بنائی؟ اس کی ایک سطح کو انہوں نے جامنی، آسمانی، نیلا، سبز، زرد، نارنجی اور سرخ ایسے 7 رنگ کے مساوی حصوں میں تقسیم کیا۔ اس کرس کو اسٹینڈ پر استادہ کیا اور اسے تیزی سے گھمایا۔ اس وقت 7 رنگوں کی بجائے صرف ایک رنگ نظر آیا۔ اس طرح انہوں نے ثابت کیا کہ سورج کی روشنی 7 رنگوں سے بنی ہوئی ہے۔ اس کرس کو نیوٹن کرس کہتے ہیں۔ نیوٹن نے روشنی کے تعلق سے آپٹکس نامی کتاب بھی لکھی۔
बच्चों, सूरज की रोशनी में 7 रंग होते हैं। इसे साबित करने के लिए हम पानी भरा हुआ कांच का गिलास सूरज की रोशनी में सफेद कागज पर रखें तो हमें कागज पर 7 रंग की रोशनी नजर आती है। यही तजुर्बा हम मंशूर या सीडी को धूप में रखकर भी कर सकते हैं। आइए बच्चों, हमने इस सबक से क्या सीखा, इसे देखते हैं। पहला है रोशनी खारिज करने वाली शय, यानी रोशनी का मंबा या जरिया। दूसरा है रोशनी के कुदरती मंबा सूरज, सितारे और जुगनू वगैरह हैं। और कंदील, मोमबत्ती की लौ और बिजली का बल्ब वगैरह रोशनी के मसनूई मंबा है। तीसरा है किसी भी शय को देखने के लिए इनेका से नूर जरूरी है। चौथा है रोशनी खते मुस्तकीम में सफर करती है। रोशनी के रास्ते में गैर शफाफ शय आ जाए तो उस शय की छांव या साया बनता है। और पांचवा है सूरज की सफेद रोशनी में 7 रंग होते हैं। ये था बच्चों छठी जमात साइंस का 14वां सबक, रोशनी और साया। इंशाअल्लाह हम जल्द मिलते हैं एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।